Yo, and what's up guys again, no? Rince TV guys, no? Yan. So, wala kaming masyadong time ni Mrs. na lumabas. Kaya yan. Nag-marinate na lang siya na pang inasal namin yan. So, ito, mayroon namang ayan, pang barbecue. Then, ito, pang ito, lechon manok daw. Ihaw na manok pala. Tapos dito namin siya ihawin yan. Yan. So, yan, umpisan ko na. Yan. Yan. So, ito may ginawa rin parang sausawan si Mrs. Yan, lagyan natin. Yan. Lagyan natin yung isang manok. Yan. And yun. So, after ilang minutes na maluto, yan siya guys. Yan. Yan. So, ready to eat na kami.